Have you ever had challenges working with tools, processes, and systems at work? If yes, then you might want to check this one out. I want to quickly share a little bit of my experience with you. Who knows, maybe it might be beneficial. I like to work together closely with coworkers, cross-functional teams, and resources to try and assist them as much as I can to address any process and tools issues that they have to achieve their goals at work, regardless whether they are internal or external customers, and regardless of whether it's a project with a limited duration or it's a long-term ongoing program. In doing so, hopefully I can contribute to their targeted revenue through effective project management. Now, how do I work? Well, I try to gain a deep understanding while working with them on both internal and external customer facing processes, tools, and their challenges. This begins by immersing myself in the details to understand how each tool and process functions at the project level. In other words, I don't shy away to getting my hands dirty when it comes to learning and helping to troubleshoot. I also try to identify recurring issues with each tool and learn from its key users or experts how to troubleshoot and resolve them as much as possible. I apply this approach to every tool and process as part of the broader end-to-end system. From company's high-level view, my advantage over a specific tool subject matter expert or key user is that I take a holistic approach across the company, addressing challenges and understanding the end-to-end process from both top-down and bottom-up perspectives, while considering its neighboring processes and their interdependencies as well. By doing so over time, I can hopefully identify and resolve inefficiencies, collaborating with other tool and process experts to break down silos that hinder quickening progress and teamwork, which are key during project emergencies and fire drills. However, I cannot replace the key user of each system as their in-depth experience surpasses mine. I try to streamline workflows and reduce delays across the entire process. What is important too is that I don't want to supervise nor control the key users of each tool across the company, because my objective is that I want to work with them to help them solve their problems and with it the problems of others in the entire process chain. Since my other hat is a project manager besides an overarching key user, I also work with, understand, and can relate with other project managers who are often too busy with their projects and customers to still have the chance or time to dedicate their effort to addressing tools and process related challenges. So now let me try to switch and translate this conversation into German and then Indonesian, just for the fun of it. Jetzt auf Deutsch. Ich arbeite gerne mit funktionsübergreifenden Teams und Ressourcen eng zusammen, um ihnen zu helfen, Prozess- und Systemprobleme zu lösen und ihre Geschäfts- oder Arbeitsziele zu erreichen, unabhängig davon, ob es sich um interne oder externe Kunden handelt und ob es sich um ein Projekt mit festgelegten Start- und Enddaten handelt oder ob es ein langfristiges Programm ist. Dabei möchte ich mit effektivem Projektmanagement dazu beitragen, dass das Unternehmen hoffentlich seinen Umsatz steigert. Wie arbeite ich? Ich strebe danach, ein tiefes Verständnis sowohl der internen als auch der externen kundenorientierten Prozesse, Systeme und Herausforderungen zu erlangen. Dies beginnt damit, dass ich mich intensiv mit den Details beschäftige, um zu verstehen und um es anzuerkennen, wie jedes System und jeder Prozess auf Projektebene funktioniert. Mit anderen Worten, ich scheue mich nicht davor, mir die Hände schmutzig zu machen, wenn es darum geht, zu lernen und bei der Fehlersuche zu helfen. Zudem versuche ich, wiederkehrende Probleme mit jedem System zu identifizieren und von den Key-Usern oder Experten zu lernen, wie man diese so gut wie möglich behebt. Diesen Ansatz wende ich auch auf jedes System und jeden Prozess als Teil des gesamten End-to-End-Systems des Unternehmens an. Mein Vorteil gegenüber einem
spezifischen Fachexperten oder Key-User für ein einzelnes System ist, dass ich einen ganzheitlichen Ansatz verfolge. Jedoch ersetze ich nicht den Fachexperten jedes Systems, da ihre tiefgehende Erfahrung meine übertrifft. Ich gehe Herausforderungen an und verstehe den gesamten End-to-End-Prozess auf Unternehmensebene. Deshalb betrachte ich den Prozess sowohl aus einer Top-Down- als auch aus einer Bottom-up-Perspektive. Zusätzlich noch analysiere ich den Prozess horizontal in Bezug auf benachbarte Prozesse. Dieser umfassende Ansatz hilft mir, ein tieferes und erweitertes Verständnis für das gesamte System zu entwickeln. Dadurch kann ich hoffentlich im Laufe der Zeit Ineffizienzen identifizieren und beheben. Ich versuche, mit allen Experten der Systeme und Prozessen zusammenzuarbeiten, um Silos aufzubrechen. Silos ist eine Tendenz, nur im isolierten Arbeitsbereich zu arbeiten. Silos behindern einen schnellen Fortschritt und eine enge Zusammenarbeit, welche insbesondere in Notfallsituationen wichtig sind. Ich optimiere damit Arbeitsabläufe und reduziere Verzögerungen im ganzen Prozess. Was auch wichtig ist, ich weder überwache noch kontrolliere die Key-User oder meine Mitarbeiter in all diesen Prozessen des Unternehmens. Denn mein Ziel ist, dass ich mit ihnen zusammenarbeite, um ihre Probleme zu lösen und damit auch die Probleme anderer hoffentlich in der gesamten Prozesskette zu lösen. Da ich auch als Projektmanager tätig bin, neben meiner Rolle als übergreifender Key-User, arbeite ich eng mit anderen Projektmanagern zusammen. Ich kann ihre Herausforderungen gut nachvollziehen. Oft sind sie sehr mit ihren Projekten und Kunden beschäftigt. Deshalb bleibt ihnen wenig Zeit, sich um Systeme und prozessbezogene Probleme zu kümmern. Ich unterstütze sie dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Meine Erfahrung in beiden Rollen ermöglicht es, mir effektiv Lösungen anzubieten. Nun, das war die Präsentation auf Deutsch. Jetzt auf Indonesisch. Sekarang dalam bahasa Indonesia. Saya sering kerjasama secara erat dengan rekan-rekan kerja di antara bagian-bagian atau tim-tim yang berhubungan dan juga pelanggan untuk membantu mereka ngatasin masalah proses dan sistem untuk mencapai tujuan kerjaan mereka. Baik itu untuk rekan kerja dalam perusahaan maupun pelanggan di luar perusahaan. Tanpa memandang apakah proyek itu memiliki hanya jangka waktu tertentu aja atau merupakan program jangka panjang. Nah, dengan melakukan itu saya tujuan semoga untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan melalui manajemen proyek yang tepat dan ringkas. Nah, gimana cara saya kerja? Saya berusaha untuk memahami dulu secara mendalam mengenai proses, sistem, dan tantangan yang dihadapi rekan kerja atau pelanggan. Hal ini tentunya dimulai dengan terjun langsung ke lapangan, itu harus untuk memahami dan kalau bisa menerapkan setiap sistem dan proses secara langsung sebisa mungkin. Saya berusaha untuk menghargai dan mendalami bagaimana setiap sistem dan proses itu berfungsi di tingkat bawah. Jadi saya berusaha meningkatkan saya ke sistemnya secara langsung. Saya juga usaha untuk memperinci, menjabarkan masalah yang sering terulang di sistem tersebut. Jadi saya belajar dari ahli sistem untuk menemukan cara pemecahan dan penyelesaian masalah itu. Sehingga saya usahanya itu untuk menyelesaikan masalah adalah semaksimal mungkin. Kemudian saya terapin pendekatan ini pada setiap sistem dan proses sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi saya melihat proses itu juga dari tingkat atas, dari perspektif perusahaan secara keseluruhan. Saya juga melihat proses dari tingkat bawah, seperti yang saya bilang tadi, dari sistemnya secara langsung. Saya juga melihat proses ke arah samping, ke proses-proses lainnya yang berdampingan. Dan gimana mereka bergantung satu dengan yang lainnya. Keuntungan saya dibandingkan dengan seorang ahli yang hanya fokus pada satu sistem aja adalah bahwa saya mengambil pendekatan menyeluruh yang mencakup semua aspek, seluruh wawasan, serta proses-proses lainnya di perusahaan. Namun saya nggak gantiin si key user yang untuk setiap sistem itu ya, karena pengalaman mendalam mereka itu masih jauh melampaui pengalaman saya untuk di sistem tersebut. Nah, dengan lakuin hal ini, saya semoga secara perlahan bisa menemukan dan menyelesaikan hal-hal
yang enggak efisien. Saya juga kerjasama dengan ahli sistem dan proses lainnya untuk ngilangin budaya yang penting yang hanya musatin diri ke masalah di bidang mereka aja. Jadi budaya kerja di pulau yang terisolir. Nah, budaya tersebut mengabaikan apakah satu tim bisa menjalani kerjaan mereka dari masukan tim sebelumnya, dan itu kurang baik ya. Jadi hal ini akan menghambat kemajuan dan kerjasama tim, terutama kalau ada masalah-masalah yang mendesak yang perlu diselesaikan dengan cepat. Dengan memecahkan masalah ini, saya bisa, semoga ya, mempercepat alur kerja dan ngurangin penundaan di seluruh proses. Yang penting juga, saya nggak bermaksud untuk ngawasin maupun mengontrol rekan-rekan kerja lainnya dari bidang-bidang yang lain. Jadi seperti layaknya seorang bos, enggak. Karena tujuan utama saya adalah kerjasama dengan mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan dengan itu semoga juga menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rekan-rekan kerja lainnya di proses dan bagian-bagian lainnya yang masih berhubungan ya dan saling bergantung sama lainnya. Nah, karena saya awalnya juga seorang project manager, saya juga kerjasama dengan manajer proyek dan saya bisa mengerti mereka. Mereka sering udah terlalu sibuk dengan proyek dan pelanggan mereka sendiri sehingga udah nggak bisa meluangkan waktu menangani tantangan terkait sistem dan proses-proses itu.